Amén. Antes de comenzar, yo quiero hacer la presentación de lo que es el aceite y el agua. So before we begin, I would like to bring in the illustration of what water and oil is. Y voy a tratar de mezclarlo. And I'm going to try to mix it. Y luego regresamos a él durante el mensaje. And then we're going to come back to it during the message. Se ve que está todo junto, Can we see that it's all mixed together? pero luego vamos a ver el efecto que hay entre el agua y el aceite. Esto es en un laboratorio, ¿ok? So then we're going to see the effect of what water and oil together does. We are in the lab. Y quiero traer eso a ilustración porque el tema de este día se llama la temperatura espiritual. So I want to bring this to an illustration because the topic today is the spiritual temperature. Y quiero llevarlos al libro de Apocalipsis 3 del 14 al 16. And we're going to go to the book of Revelation 3, Versículos del 14 al 16, verses 14 to 16. para comenzar. So we can start. Y dice así, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Write this letter to the angel of the church of Laodicea. This is the message from the one who is the Amen, the faithful and true witness, the beginning of God's creation. I know all the things you do, that you are neither hot nor cold. I wish that you were one or the other, but since you are like lukewarm water, neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth. Hermanos, ¿a cuántos nos gusta el café? How many of us like coffee? Tal vez no todos, ¿verdad? Not all of us, Y right? cuando lo pedimos extra hot, And when we ask for it extra hot, ¿verdad? extra caliente. Sí, extra caliente. Otros no les gusta extra hot, les gusta helado. Others As- don't like it extra caliente. They like it cold. Unos le echan hielo porque así les gusta. And some people add ice because that's how they like it. Y si hablamos de mate, ¿verdad, Enrique? Bien caliente. And if we talk about the Argentinian mate, Hay right? diferentes bebidas. There are different drinks. Hay una sopa en El Salvador que es la sopa de res, There is a soup in El Salvador called beef soup. beef soup. ¿ya? Si tomas la sopa de res un poco fría, If you take beef soup a little warm, no te va a gustar. you're not going to like it. ¿Por qué? Why? Porque la grasa de la carne se sube y ya no se puede degustar como cuando está caliente. Because the fatness of the meat comes up to the top and it's not going to taste good. La vas a dejar. Así You're es que gonna cuando decide. pidas sopa de res, pídala bien caliente. So when you order beef soup, just make sure you order extra hot. Consejo salvadoreño, ¿verdad? That's a Salvadorian tip. Pero aquí en Apocalipsis, Dios nos habla de una temperatura espiritual. But here in Revelation, it talks about a spiritual temperature. ¿Cómo se mide la temperatura espiritual? How do we measure spiritual temperature? Y viendo el trasfondo histórico, So going into the story, into the history, vemos que dónde estaba ubicada la Odisea. we're going to find the location of Laodicea was located. Y uno de los vecinos de la Odisea, de la ciudad de la Odisea, era Hierápolis. So Hierapolis was one of the neighboring cities. Y en esa ciudad se tomaba agua bien fría que bajaba de las montañas. Perdón, agua bien caliente que se consideraban medicinales. So in that city, they used to have pretty hot water because there were hot springs that were considered medicine. ¿Cuántos conocen las aguas termales? How many of us know hot springs? Es muy rico meterse allí. It feels Im- good to go in, Y más cuando está cerca de un volcán. and especially if it's closer to a volcano. Averigüe dónde están esas aguas y las va a disfrutar. Search for them and you're going to enjoy them. Entonces, Hierápolis se distinguía en ese tiempo por las aguas termales que eran medicinales. So Hierapolis was a neighboring city and it was known for its hot springs.
El otro vecino de la Odisea era la ciudad de Colosas. So the other neighboring city was Colossia. Y Colosa estaba rodeado de montañas. So Colossia was surrounded by mountains. Ellos estaban tomando agua bien fría. They were drinking pretty cold water. A mí me han dicho que se puede tomar agua de montaña y se consigue en Frederick. I've been told that you can drink water from the mountains and you can find them in Frederick. Si alguien conoce ese lugar, no sé, ¿verdad? Pero me lo han contado. Y me dicen que la diferencia es que es bien fresca. And the difference is that it's very cold. Ahora, el problema de la Odisea es que estaba entre las dos ciudades y solo le llegaba agua tibia. So the situation with Laodicea was that it was in between both cities and they were getting lukewarm water. Por eso es que cuando el ángel Dios le habla al ángel de la iglesia de la Odisea, ellos se podían identificar a lo que se estaba refiriendo. So when the angel came and spoke to the church of Laodicea, they were able to identify themselves. Y para los jóvenes, ¿verdad? Cuando mi esposo está dando consejería de noviazgo a los jóvenes, And to the youth, when my husband is giving counseling for relationships, siempre él dice cómo está usted y cómo está ella, ¿verdad? Él y ella. so he always asks them a question. So how are you doing in his case, or how's the girl doing in her case? Y cuando alguien se está casando y la persona está sirviendo So when someone is about to get married, that person is serving, y la otra persona está bien frío, and the other person is very cold, o sea que no se quiere envolver en nada de lo espiritual, meaning that they don't want to get spiritually involved, él les advierte, he warns them, especialmente a la persona que está bien caliente en el Señor. especially the one that is very hot in the Lord. Tienes que bajarte al nivel del otro con el que está frío y te vas a poner menos caliente, o sea, vas a llegar a tibio. So he tells them that you have to go down to the level where the other person is, which is cold. So that means that your temperature is going to become lukewarm. Esa combinación muchas veces no nos lleva a un buen resultado, So with that combination doesn't lead us to a very good ending, porque difícilmente la persona que está caliente se va a poder mantener ahí, because it's very hard for the person that is cold to remain there, porque el helado le va a jalar hacia su lado donde él quiere, because the coldness is going to pull them to that side. y el matrimonio se vuelve frío e indiferente ante Dios. And then marriage becomes lukewarm, very different from what God wants. Así es que padres, a orar por sus hijos solteros So parents, pray for your single children y por sus futuros yernos o nueras, and for your future in-laws, para que se casen correctamente en la voluntad de Dios so that way they can get married in the will of y God, cumplan el propósito de Dios para sus and vidas. for them to fulfill the purpose of God in their life. Porque después de la salvación, Because after salvation, la decisión más importante es con quién te casas. the next most important decision is the one who you married to. Porque o te va a añadir para que sirvas de mejor manera al Señor, Either that person will add to your life so you serve God better, o te va a restar para que no le sirvas. or he's going to subtract so you don't serve him. Entonces, si hablamos de tibio, So if we're talking about lukewarms, la característica de tibio tiene dos características en este capítulo que estamos leyendo del capítulo 3 de Apocalipsis. so there are two characteristics that we find in this chapter in Revelations that we're going to talk about. Y la primera característica que Dios encuentra en la iglesia de la Odisea es que es indiferente y no se compromete espiritualmente. So the first characteristic that we find is that they're indifferent and they do not commit spiritually. Una persona tibia no es sensible al espíritu. A person that is lukewarm is not sensitive to the spirit. Por esa razón no puede comprometerse espiritualmente. And for that reason, they can't commit themselves. Apocalipsis 3:15 en la traducción del lenguaje actual dice, estoy enterado de todo lo que haces y sé que no me obedeces del todo, sino solo un poco. Sería mejor que me obedecieras completamente o que de plano no me obedecieras. Pero como solo me obedeces un poco, te rechazaré por completo. So Revelations 3:15 says, I know all the things you do, that you are neither hot nor cold. I wish that you were either or the other.
But since you are like lukewarm water, neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth. ¿Cómo es que Dios mide la temperatura de alguien? So how can God measure the temperature of a person? En el versículo 15 dice, yo conozco tus obras. On verse 15, it says, I know the things that you do, Y solo hay dos clases de obras. and there's only two type of work. Una es en la carne One is in the flesh, y las otras en el espíritu. and the other one is in the spirit. Y depende quién te controla, And it depends on who controls you, son las obras que producimos. it's the work that you produce. Y oyendo un testimonio el día de ayer, So listening to a testimony yesterday, realmente a veces venimos a la iglesia controlados por la carne. many times we come to church being controlled by the flesh. O quizás venimos distraídos. Or perhaps we are distracted, Y pueden haber ofensas. and there are offenses. Y una hermana nos contaba que un día llegó a la iglesia And a sister was telling us that one day she came to church, y un servidor le dijo, muévase porque necesitamos este espacio libre. and an usher came up to her and says, would you be able to move because we need this space to be empty? Y ella se molestó. And then she got upset. Dijo, yo madrugo, She says, I wake up early, yo vengo temprano I come in early, y ahora me quieren mover. and now they want to move me? Que se mueven, sienten en otro lugar los que vienen tarde, pero no yo. Let the ones that come in late move, but I won't move. ¿Cuántos somos obedientes con los servidores? How many of us are obedient to the ushers? A veces llegamos con la carne y respondemos mal. Many times we come in our flesh and our responses are not pleasant. Hermanos, a veces nos levantamos con el pie izquierdo. Many times we wake up on the wrong Puede foot. tener un mal momento. You can have a wrong moment. Tal vez venía peleando con su pareja en el carro. Perhaps you were fighting in the car with your spouse. No sabemos cómo usted llega a la iglesia, We don't know how you come to church. pero a los servidores les decimos que se preparen en el espíritu para poder poner la mejor sonrisa cuando usted llega, But we do tell the ushers to prepare in the spirit so that way they can put up the best smile. porque ellos son los que nos sirven a toda la congregación Because they are the ones that serve the congregation. y un servidor con mala actitud no bendice. And an usher with a bad attitude will not bless. Gracias a Dios mi hermana se encontró con un servidor que estaba en el espíritu Thank God my sister found herself with an usher that was in the spirit. y ella misma testifica que le dio pena y no podía estar tranquila con la actitud que tenía. And she even testified that she was not steadying herself with the attitude that she gave the usher. Y no tuvo paz hasta que le fue a pedir perdón al servidor por su actitud. And she had no peace until she went to ask forgiveness to that usher. Y después nos damos cuenta que ambos fueron ministrados. And then we come to find out that both of them were ministered. Uno por ver la actitud de aquella persona que se portó mal y viene a pedir perdón. One for seeing the attitude of that person that was not with the best attitude but came ask for forgiveness. Y la otra por la bendición que recibió al sacarse eso de su mente y de su corazón. And then the other one for being able to take out that was in her heart. Pero cuando estamos tibios, mi hermano, But when we're lukewarm, andamos dañando gente y no nos damos cuenta. we offend people but we don't even realize it. Y yo pensaba, ¿cómo llega una persona de caliente a tibio? How can a person go from being lukewarm? Y Santiago 1:8 nos dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y en la nueva traducción viviente dice, su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Entonces, So James 1:8 says, their loyalty is divided between God and the world, and they're unstable in everything they do. entonces al intentar en el momento ser frío, cuando that- esté en la carne, So that moment that we try to be lukewarm in the flesh, y después cuando llega a la iglesia se pone caliente, and then when you come to church, you get hot. no termina haciendo ni una cosa ni la otra. Then at the end, you end up being not either cold or hot. Termina siendo frío. You turned out to be lukewarm. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que cuidar. And that's where we have to be very careful. Realmente lo que Dios estaba haciendo con la Odisea era una evaluación personal. So what God was doing with the church of Laodicea wasn't a personal evaluation. Y en este caso estaba viendo que esta iglesia estaba siendo indiferente. And in this case, he was seeing that this church was being indifferent.
Cuando somos indiferentes, hermanos, decimos otro lo puede hacer. When we're indifferent, brothers and sisters, we say anybody else can do it. Yo no tengo tiempo, estoy muy ocupado. I don't have time, I'm very busy. Apenas saco tiempo para tener un devocional diario I barely have time to make a devotional daily, y no me puedo comprometer para servir a Dios. and I can't commit myself to serve God. Tal vez de evento en evento, pero no permanentemente. Perhaps from event to event, but never permanently. Y ahí es cuando Dios nos pide esas cuentas para que nos examinemos personalmente. And that's when God brings us into account for us to examine ourselves. Una persona tibia también se cree autosuficiente. A lukewarm person also believes they are self-sufficient. Apocalipsis 3:17 nos dice la evaluación que Dios le hizo a esta iglesia. So Revelations 3:17 gives us the evaluation that God did to this church. Y le dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. You say I am rich, I have everything I want, I don't need a thing. And you don't realize that you are wretched and miserable and poor, blind and naked. Ayer que estábamos reunidos con el equipo ministerial, Yesterday when we were gathering with our ministerial team, el Señor puso una palabra para decírselos. God gave us a word to tell them. Y Dios nos dijo que teníamos que empezar a despegar de la tierra porque todo lo terrenal se va a quedar. God was leading us to tell them that we have to depart ourselves from the earthly things to be able to ascend to the Y que things in the empezáramos a poner fijamente nuestros ojos o nuestra mirada en lo celestial, and for us to set our sight specifically on celestial en things, aquello que Dios quiere usarnos, in those things that God wants to use us, porque es lo único que permanece. because that's the only thing that remains. Todo se va a quedar, mi hermano. Everything else is going to stay. Si algún día nosotros llegamos a tener riquezas, If one day we become rich, todo le va a quedar al que se queda vivo. everything's going to stay behind whoever stays alive. Y tristemente aquel que trabajó para tener esas riquezas And it's sad to say, but the person that worked really hard to get to those riches se mató tanto trabajando que no disfrutó nada. probably killed himself or herself working to gain those things, but they didn't enjoy it. Pero esta ciudad de la Odisea era muy rica. But this city of Laodicea was very rich. Sufrieron un terremoto y dijeron que no necesitaban ayuda para levantar la ciudad otra vez. They went through an earthquake and they said that they didn't need any help because they were able to raise up the city again by themselves. Y realmente lo hicieron, And truly they did, porque tenían dinero. because they had that kind of money. Pero a veces las posesiones materiales nos dejan olvidarnos de Dios. But many times, material possessions that we own don't allow us to see God. Recuerdo a alguien que llegué a una graduación I went to a graduation y nos hablaba de todo lo que había conseguido materialmente. and was telling us about all the things they were able to obtain, materially speaking. Me dio alegría verlo Yes, I became very joyful, y me alegré por las posesiones que tenía. and I was very joyful to see the possessions they had. Pero cuando sentí, yo dije, no voy a decir nada. But when I felt, I said I wasn't going to say anything. El Espíritu me dijo, o es ahora o nunca. And the Spirit said, it is now or never. Y se me vino ese versículo. And that verse came to mind. ¿De qué sirve ganar todo el mundo si va a perder su alma? What it is to gain the world if you're going to lose your soul. Y le hice el llamamiento para arrepentimiento. And I did the calling for repentance to this person. Pero me dijo, no es el tiempo todavía. But this person said, it is not the time now. ¿Por qué? Porque estaba confiando en sus riquezas, Why? Because they were trusting in their riches, en su éxito. in their success. Y cuando nosotros vemos a la ciudad de la Odisea, estaba en la misma condición. When we see this church, they were in the same condition. Cuando el apóstol Pablo escribió a los colosenses, pidió que compartieran esa carta de Colosenses con la iglesia de la Odisea. So when the Apostle Paul wrote the letters to the Colossians, he asked that he share it to the church of Laodicea. Y quiero leer versículos donde le puedo decir que, yo digo, ¿cómo es que la iglesia de la Odisea llegó a ser tibia? So I'm going to read a couple verses that will tell you, because I was wondering how this church became lukewarm. Y cuando dice en Colosenses 4:16, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses
y que la Odisea la leáis también vosotros. Colossians 4:16. After you have read this letter, pass it on to the church of Laodicea so they can read it too. And you should read the letter I wrote to them. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo les envió esta carta de Colosenses a ellos. So Apostle Paul sent this letter to them from Colossians to them. Estaban siendo instruidos en la palabra. They were being instructed in the word. Pero me pregunto, ¿qué hacían ellos con la palabra? But I asked myself, what did they do with the word? ¿Tenían una vida religiosa They have a very religious life, o tenían una relación con Dios? or do they have a relationship with God? Pero Apocalipsis me deja saber que era una vida religiosa la que tenían. But Revelation tells us that they were living a very religious life, Y no realmente una relación estrecha con Dios. and not a very intimate relationship with God. Pero como eran hijos, But since they were children, Dios les manda la advertencia a tiempo. God warns them on time. Colosenses 2 del 20 al 23 es una de las advertencias que Pablo le mandaba decir a estas iglesias. So It is- Colossians 2:20-23 is one of the warnings that Paul sends to this church. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todo se destruye con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. You have died with Christ, and he has set you free from the spiritual powers of this world. So why do you keep on following the rules of the world, such as don't handle, don't taste, don't touch? Such rules are mere human teachings about things that deteriorate as we use them. These rules may seem wise because they require strong devotion, pious self-denial, and severe bodily discipline, but they provide no help in conquering a person's evil desire. Los judíos realmente guardan mucho la tradición. So Jewish do keep the traditions. Hasta el día de hoy. To this day, Son muy celosos con la tradición. they're very jealous to their traditions. Pero realmente lo que Dios quería era un cambio de corazón. But what God truly wanted was a change in their hearts. Y hermanos, a veces guardamos cosas religiosamente, And many times we keep religious traditions, pero no cambiamos con un corazón sincero para Dios. but we don't change with a sincere heart to God. Y eso es lo que estaba diciéndole Pablo a las iglesias. And that's what Paul was saying to the church. Déjense de religiosidad Let your religious self go, y empecémonos a meter con Dios. and let's start going deep with God. Y eso es lo que yo les predico a ustedes en esta And mañana. this is what I'm preaching to you today. Dejémonos de apariencia. Let us go of any appearance. Metámonos con Dios. Let's go in deep with God. Porque las cosas de apariencia no tienen poder contra los apetitos de la carne. Because appearance things have no appetite to the flesh. Pero una relación estrecha con Dios sí puede transformarnos. But a relationship with God can transform you. También en Colosenses 3, del 1 al 3, Colossians 3:1-3. nos dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Since you have been raised to new life with Christ, set your sights on the realities of heaven, where Christ sits in the place of honor of God's right hand. Think about the things of heaven, not the things of earth. For you died to this life, and your real life is hidden with Christ in God. Ahora póngase en los zapatos de la iglesia de la Odisea. So let us put ourselves in the shoes of the church of Laodicea. ¿Estaban recibiendo palabra para un cambio? Were they receiving a word for a change? La historia me dice que sí. The story tells me that they were. Colosenses, la carta de Colosenses es un testigo de eso. The letter to the Colossians is a witness to that. Y también quiero llevarlos a Colosenses 4, del 1 al 6, I also want to take you to Colossians 4:1-6. donde dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias.
orando también al mismo tiempo como por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Masters, be just and fair to your slaves. Remember that you also have a master in heaven. Devote yourself to prayer with an alert mind and a thankful heart. Pray for us too, that God will give us many opportunities to speak about the mysterious plan concerning Christ. That is why I am here in chains. Pray that I will proclaim this message as clearly as I should. Live wisely among those who are not believers, and make the most out of every opportunity. Let your conversations be gracious and attractive, so that you will have the right response for everyone. La Odisea tenía un problema, Laodicea had one problem, y es que el suministro de agua le llegaba por diferentes canales de las ciudades vecinas. is that the fountain of water were being received from different cities. Cuando el enemigo los sitiaba o los rodeaba o los atacaba, When the enemy would attack them, lo primero que les cortaban era el suministro de agua. the first thing that was being cut to them was the fountain of water. Y ellos, para que eso no pasara, And for them, so that wouldn't happen, se hacían también al lado de los enemigos para complacerlos. they would take side with the enemy to please them. Hermanos, la iglesia está siendo llevada a ese punto. The church is being led to that point. Pero que nuestra agua venga del cielo para sostenernos. But let that water come from heaven so he can sustain No us. confíes en tu trabajo. Don't trust in your work. No confíes en tus riquezas. Don't trust in your riches. Que la válvula esté abierta, conectada al cielo. Because that water fountain from Porque heaven aunque is nos connected. quieran apretar con estas cosas, Because even if they want to hold us with these things, tenemos que mantenernos íntegros con el evangelio. we have to remain true to the gospel. Porque cada vez se va a ir apretando más, mis hermanos. Because every single day is going to be tightened. Y la palabra de Dios dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. And the word of God teaches us that if we become friends with the world, we become enemy with God. Cuidado con volverte tibio. Let us not become lukewarm. Be careful. No podemos. We can't. No podemos acomodarnos a como el mundo va. We cannot accustom ourselves to how the world is going. Entonces, cuando hablamos ya de la Odisea, ya Dios les hizo el diagnóstico. So when we talk about the church of Laodicea, God already gave them the diagnostic. No estaban fríos. They were not lukewarm. Los que están en el mundo ya se decidieron. The ones that are in the world already made their decision. Y los que estamos peleando en la iglesia también nos hemos decidido. And the ones that are fighting in the church have also made a decision. Pero el problema es cuando tú quieres estar afuera y adentro al mismo But the tiempo. problem is when you are outside and want to be inside at the same time. No se puede. We can. Porque el hombre de doble ánimo, dice Santiago, es inconstante en todos sus caminos. Because the book of James tells us that a man who's double-minded is very inconstant in their ways. No vas a avanzar. You're not going to go anywhere. Y hablando con un joven, And speaking to a youth, me decía, cuando yo decido hacer algo para Dios, when I make the decision to do something for God, es cuando el ataque de Satanás viene. is when the attack of the enemy comes. Y ahí es cuando llega el desánimo. And that's when we lose. Y después digo, Sure. más tarde. And I do it later. Hermanos, ¿por qué estamos ayunando por nuestros hijos? Why are we fasting for our children? Después de oír ese testimonio, After that testimony, me causó un dolor en mi corazón. it caused pain in my heart. Yo digo, los papás estamos distraídos. And I say to the parents, we are distracted. Estamos enfocados en que saquen un título en la universidad. We're focused for them to get a degree in college, Pero la universidad también tiene una agenda para tu hijo. but college also has an agenda for your child. Que si tú no lo preparas antes que vaya, That if you don't prepare your child before they leave, después va a negar la fe donde lo criaste. then it's going to be exposed to the faith of where you raised them. Entonces estamos llamados a orar por ellos. So we are called to pray for them.
Y quizá muchas veces tenemos que llevarlos delante de Dios en oración a diario. And many times we have to lead them in prayer before God every single day. Otras veces estás trabajando y si estás en el Espíritu, Dios te trae que intercedas por tus hijos. And many times while you are at work, the Spirit alerts you for you to intercede for your child. Pero los padres tenemos que andar conectados con Dios para hacerlo. But us parents have to be connected with the Spirit. No podemos estar tibios. We cannot be lukewarm. No podemos estar tibios. We cannot be lukewarm. Entonces, la recomendación que Dios le hace a la iglesia de la Odisea la encontramos en Apocalipsis 3 del 18 al 22. So the recommendation that God gave to this church, we find it in Revelations 3:18. Y lo primero que tenemos que entender antes de leer esto es que la ciudad ya dijimos que era una ciudad rica. So something that we have to keep in mind and remember that we already said that this city was a very wealthy city. El comercio en esta ciudad era notable por la producción y exportación de productos textiles. Their trade was actually very noticeable because of the textile exportation. Allí también se encontraba la escuela de medicina más famosa de su tiempo. The most famous school of medicine was also found in that city. Y a la par de la escuela de medicina estaba un templo de un dios de la sanidad llamado Asclepios. So right next to the school of medicine, there was a temple that actually where they worship a god called Asclepius. Y después también vemos que era famosa por un ungüento que ellos exportaban, que hacían y exportaban para sanidad o enfermedades de los ojos. They were also very known because of an ointment that they created for healing for sight. Dios nos conoce. God knows us. Y cuando nos manda un mensaje, tú no eres ajeno al mensaje que te está And mandando. when God sends you a message, you're not far from knowing that message. Ahora escucha con ese trasfondo lo que Dios le dice a esta iglesia. So now knowing this background, listen to what God says to this church. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. So I advise you to buy gold from me, gold that has been purified by fire. Then you will be rich. Also, buy white garments from me, so you will not be shamed by your nakedness, and ointment for your eyes, so you will be able to see. I correct and discipline everyone I love, so be diligent and turn from your indifferences. Look, I stand at the door and knock. If you hear my voice and open the door, I will come in, and we will share a meal together as friends. Those who are victorious will sit with me on my throne, just as I was victorious and sat with my Father on his throne. Anyone with ears to hear must listen to the Spirit and understand what he's saying to the churches. Hermanos, ¿qué es lo que tiene que ser probado como oro para hacerlo pasar cuando se pasa por el fuego? So my brothers, what is being tested when the gold goes through fire? ¿Conoce lo que la Biblia dice al respecto? Do you know what the Bible tells us in regards to that? Dice que nuestra fe tiene que ser probada como el oro. It says that our faith has to be tested like fire. Y si pasa por el fuego And if it goes through the fire y se mantiene, and it holds, es fe verdadera. it's a true faith. No se va a quedar en el camino. It's not going to stay behind. Es necesario que pasemos por la prueba del fuego. It's necessary for all of us to go through the test of fire. Es incómodo, Yes, it's very uncomfortable. duele, It hurts. pero si nos sostenemos de Dios vamos a pasar la prueba. But if we take the hand of God, we're going to be able to pass to the Porque other side. va a sacar todo aquello feo que está en nuestro Because corazón. it's going to expose everything, every ugliness that's inside our heart. Con respecto a la vestidura, So when it comes to the garments, con mi esposo aprendíamos que los levitas antes de servir y los sacerdotes se ponían vestiduras blancas sobre sus vestidos. so we learned that the Levites at that time actually put on white garments.
y así iban a servir al Señor. And that's how they served God. Debajo tenían sus vestiduras Underneath, they had their own clothes, y se revestían con las ropas del servicio. and they used to put on garments on top of that for service. Nosotros también tenemos una vestidura y es espiritual, And we also have our own garment, and that's spiritually, que es la armadura del Espíritu. which is the armor of the Spirit. Efesios 6. Ephesians 6. ¿Cómo está tu armadura? How is your armor? ¿No la has limpiado? Have you cleaned it? Vaya a casa ahora Go back home today y evalúese, and examine yourself, porque los días no vienen mejores. because the days are not going to get any easier. Pero sé que agarrados de la mano del Señor vamos a pasar la prueba. But I know that with God's hand, we are going to make it to the other side. Segunda de Corintios 13:5 dice, póngase a pensar en su manera de vivir y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Hagan la prueba y si la pasan es porque Él vive en ustedes, pero si no confían en Cristo de verdad es porque Él no está en ustedes. 2 Corinthians 13:5. Examine yourself to see if your faith is genuine. Test yourself. Surely you know that Jesus Christ is among you. If not, you have failed the test of genuine faith. Entonces nuestra fe tiene que ser probada So our faith needs to be tested para ver a quién pertenecemos. so we can know where we belong. Y solo aquel que no se sostenga del Señor va a quedar de pie. And only the one that takes God's hand will stand. Porque, hermano, venir a la iglesia no es un acto religioso. Because my brothers, coming to church is not a religious act. Y qué bueno que está acá, And I'm glad that you are here porque está escuchando palabra de Dios. because you are listening to the word of God. Pero si esto no es como parte de su vida, pero no le está transformando, If this is a lifestyle for you, but it's not transforming you, simplemente se perdió el tiempo. then we lost time. Tampoco venir a la iglesia es un entretenimiento. Coming to church is not an entertainment. ¿Cuántos vienen para ser entretenidos? How many of us come to be entertained? Oh, muchas iglesias lo están haciendo Oh, a lot of churches are doing it, y están llenas, and they're full, pero sus miembros no están cambiando. but their members are not changing. Y la iglesia no ha sido llamada para entretener a las personas, And the church has not been called to entertain people, mucho menos para darte gusto. and not even to please you. La iglesia ha sido llamada para preparar a la iglesia para cuando el novio venga. The church has been prepared so when the groom comes, they're ready. Ese es nuestro llamado, hermanos. That is our calling. Yo les puedo hablar del amor de Cristo I can speak about the love of God y endulzar su oído, and sweeten your ears, pero Dios no me da esa palabra a mí. but God doesn't give me that word. Hay otros predicadores que lo hacen. And there's other preachers that probably do. Yo sé que esta palabra es incómoda, I know this is a very uncomfortable word. es dura darla, Yes, it's hard to give it, pero si viene de parte de Dios, but if it's coming from God, recíbela y haz un cambio en tu vida. receive it and make that transformation in your life. Y por eso es que yo tenía este ejemplo acá. And that's why I had this example. Si usted ve, If you see, la parte de abajo representa el mundo. the bottom part represents the world. Podemos estar en el mundo, We can be in the world, pero no somos del mundo. but we're not of the world. Tenemos que hacer la diferencia. We have to make the difference. No nos podemos congraciar con el mundo. We cannot become friends with the world. Tenemos que separarnos. We have to separate. En la iglesia podemos estar todos unidos, In the church, we can all be united, pero va a llegar un día but there's going to come one day en que los ángeles van a separar where the angels are going to separate el trigo de la cizaña. the seed of. No te preocupes por la cizaña. Don't worry, El Señor toma cuidado de eso. God takes care of you. Pero como iglesia no la podemos arrancar But as a church, we cannot remove it. porque dañaríamos el trigo. Then we would mix. We cannot hurt with the. We Si eres cannot cizaña, remove the corn. Si pudieras cizaña, te puedes transformar a ser trigo. Then we can be transformed to be. Porque Judas andaba ahí entre los 12. Because Judah was part of the 12. Pero el resultado nos dice que nunca se convirtió. But the end result tells us that he never converted. Entonces no es el maestro, si tenía al Dios como So maestro. it's not the teacher because he had Jesus as a teacher. Es el corazón de aquel que escucha y no se quiere It's convertir. the heart of the one that listens. Este aceite, hermanos, es el que necesitamos tener para hacer la diferencia. So that oil is the one that we need to have in order to make a difference. El aceite representa al Espíritu Santo. The oil represents the Holy Spirit. Y es fácil tener hojas como que tenemos fruto.
And it's easy to have branches as if we have fruits. Pero Jesús no viene a la vid para ver las hojas, But Jesus doesn't come to the vine to see the branches, sino que vino para buscar fruto. but he comes to see the fruits. Y de acuerdo a este pasaje bíblico de Apocalipsis, And according to this book of Revelation, Él viene por una iglesia que es su novia. he comes from a church that is his bride. Y todo lo que hemos hecho para glorificar su nombre, And everything that we have done to glorify his name, Él lo va a recompensar. he will reward it. Si te estás quejando por servir a Dios, If you're complaining because you're serving God, nosotros no te vamos a pagar. we are not going to reward you. Quien te va a pagar es el Señor. The one that's going to reward you is the Lord. Porque nosotros estamos haciendo lo mismo. Because we are doing the same thing. Y tenemos que empezarnos a separar ya, mi hermana. So we have to start separating ourselves from now. Realmente Dios nos envía palabra. God truly sends us word. Habemos personas orando por la congregación. There are people praying for the congregation. Hay un grupo de intercesores There's a group of intercessors, y son anónimos. and they're anonymous. Algunos se han dado a conocer, Some of them are known, pero aquellos que doblamos rodilla, but those that actually kneel down, sí recibimos palabra de Dios. yes, we receive word from God, Y no venimos a hablar para entretenerte. and we're not here to speak to entertain you. Venimos a darte el pan que Dios quería que We tú want to bring you comieras the hoy. bread that God wants to give you. Santiago 4, del 1 al 9. James 4, 1 and 9. Vea cómo está la condición cuando Santiago escribe de la iglesia. Look at the condition where the church is when James writes. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. What is causing the quarrels and fight among you? Don't they come from the evil desires that war within you? You want what you don't have, so you shame and kill to get it. You are jealous of what others have, but you can't get it. So you fight and you wage war to take it away from them. Yet you don't have what you want because you don't ask God for it. And even when you ask, you don't get it because your motives are all wrong. You want only what will be giving you a pleasure. You adulteress, don't you realize that friendship with the Lord makes you an enemy to God? I say it again. If you want to be a friend of the world, you make yourself an enemy of God. Do you think the scriptures have no meaning? They say that God is passionate, that His Spirit He has placed within us should be faithful to Him, and He gives grace generously, as the scripture says. God opposes the proud, but gives grace to the humble. So humble yourself before God, resist the devil, and he will flee from you. Come close to God, and God will come close to you. Wash your hands, you sinners. Purify your hearts, for your loyalty is divided between God and the world. Let there be tears of what you have done. Let there be sorrow and deep grief. Let there be sadness instead of laughter, and gloom instead of joy. Humble yourself before the Lord, and He will lift you up in honor. Apocalipsis 3:20 tiene un doble sentido. Revelations 3:20 has two meanings. Dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo. It says, look, I stand at the door and knock. Si alguno oye mi voz If you hear my voice y abre la puerta, and open the door, entraré a él I will come in, y cenaré con él and I will share a meal together, y él conmigo. and
as friends. Si le está hablando a la iglesia, Él quiere tener una relación contigo, iglesia. If he's speaking to the church, he wants to have a relationship with you, church. Empieza a entrar a sus aposentos Start going into the upper room para ser llenado de sus amores. to be able to be filled with his love. Échate el perfume que a Él le agrada Anoint yourself with that pleasing anointment that y he has. adóralo con ese perfume. And worship him with that anointment. Unge sus pies, Anoint his feet. acércate a Él Get close to him, y Él te va a transformar. and he will transform you. Y aquellos que están alejados del Señor, And those that are apart from the Lord, yo hago un llamado en esta hora. I make a calling right now. Ven a Cristo, Come to Christ. abre tu puerta, Open your door. invítalo a cenar Invite him to eat with you, y vas a cenar con Él. and you will eat with him. Espero que Dios haya hablado a tu vida en esta hora I hope God's speaking to your life right now, y que lo invites a tu and corazón. that you invite him into your heart. El Señor viene pronto, The Lord is coming soon. no te quedes. Don't stay Él behind. te invita a tiempo. He's inviting you on time. Que el Señor te bendiga. May God bless you. Pongámonos de pie. If we can all stand.